ए अंचल निमापड़ा अंचल जड़े विशिष्ट शिक्षाविद सी मत कहते भाईना तो मुझे कहि सब बड़ पिला से +3 पिला पढ़ाती ओजस्वी भाषण प्रकृत भाव में इवन कॉलेज पिला माने आइनस्टाइन बोली कहती से भाई भाव में कथबार्ता पाठपढ़ा ढंग आइनस्टाइन बोली कहती तेणु से आमर मुख्य अतिथि श्रीजुक्त अनंत राम पंडा तुम मानक दीपद कहे मो आनंद को अनुरोध करी जे खूब कम समय से कहे कारण आमर मध्याह्न भोजन प्राय प्रस्तुत होती पाने आम सभा कार्य चली रंगे संगे पाने जा भोजन करुवे तेज मुख्य अतिथि भाषण आम शुणा अनंत राम पंडा। हेलो आज अमियो कोचिंग सेंटर 34तम वार्षिक उत्सव डायस उपरे उपस्थित मोर प्रणम्य गुरु प्रसन्न कुमार पंडा महोदय एठारे उपस्थित अछंती स्वतंत्र अतिथि श्रीयुक्त स्वाधीन कुमार साहू एक प्रमुख रेसिडेंशियल कॉलेज रो प्रोप्राइटर चेयरपर्सन अध्यक्ष एवं मोर अतीतर विज्ञ छात्र एठारे उपस्थित अछंती आज जहाँ को भेटिबा पाई आसीथिली मोर यही स्कूल भाटबंध हाई स्कूल रो प्रधान शिक्षक जी निकट रे विदाय नहीं ब्रजबंधु सर आम अंचल जनप्रतिनिधि सरपंच महोदय मल्लिक बाबू एवं एठारे उपस्थित अछंती अन्यतम जनप्रतिनिधि आर्त बाबू मोर सम्मुख भागरे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी प्रणम्य मोर गुरुजन अभिभावक अभिभाविका समस्त बुद्धिजीवी सम्मुख भागरे उपस्थित छात्र छात्री एई चरपदा माटी अनेक रक्तक्षरा संग्राम बुक साखी ए माटी मु समस्त को क्रांतिकारी अभिनंदन ज्ञापन करुछि। पिला माने मु अन्य मानक भली किछि गल्प कहिबार दक्षता नाही जहा किछि तत्व तथ्य भित्तिक कथा कहिबी तुम मानको केते दूर स्पर्श करिवो मु कहि पारुनी तमे टिके चुप रहिबा दरकार। एठी जो माने अछंती आमे एमिति 5-6 पीढ़ीर पिला माने एठी अछंती मोर सार एठी अछंती प्रसन्न सार मोर प्रमुख छात्र स्वाधीन सार एठी अछंती तांकर छात्र माने काहे रे कोन को जगह रे प्लेसमेंट पाइलणी से अभिभावक मानकर पिला माने ही अछंती तेनु आज एई अनेक पीढ़ी को देखी बहुत आनंद लागुची। गोटे छात्र से गंगाधर मेहरंकर गोटे पद्य मने पड़ुछि मुझे अमृत सागर बिंदु नभे उठी थिली तेजी सिंधु। आमे जत बळे शिक्षा ग्रहण करिबा दीटा कथा गोटे चक्षु रहिबो माँ आउ गोटे चक्षु रहिबो माटी ए जीवनटा मारू आरंभ होई माटी रे ही शेष होबो। मु बाबू जति के रहिबे चाली गला परे कहिबा ठीक होबो तेणु जीवन रो यात्राटी ए स्थूलरु सूक्ष्म पर्यंत मायारू मुख्य पर्यंत जीवन रो ए दीर्घ यात्रा शिक्षा ही आकु रुद्धिमंत करे
पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँकर जन्मदिन नवेम्बर 14 तारिख आज से कथा मन पड़ुछि। प्रत्येक विद्यालय गोटे गोटे शिक्षार मंदिर, प्रत्येक छात्र छात्री जड़े भक्त स्वरूप गुरु मानकर निराधना करती। शिक्षक गुरु भितर बहुत पार्थक्य अछि। शिक्षक शिक्षार्थी तैयारी कला बेले गुरु विद्यार्थी तैयारी करती। विद्या एक व्यक्तिगत पुंजी नुहे, समग्र राष्ट्र सामाजिक संपद। यह छात्र मानकर जीवन को समुन्नत करे, उज्ज्वल करे, जीवन को प्रस्फुटित करे, विस्तारित करे, विकसित करे, विवर्तित करे। यह शिक्षा। एतिपई आमे सतत जागृत रहिबा। शिक्षा होछि गोटे माध्यम। आमे एई किछि समय तले सुनुथिले थॉमस अल्वा एडिसन को कथा। एठी सरपंच महोदय कहउथिले शेष बेंच रे थिबा व्यक्ति आज आमर प्रतिनिधि हेइछंती। थॉमस अल्वा एडिसन मध्य एक शेष बेंच रे थिले। माइकल फेराडे मध्य किछि पाठ पढि नथिले। माइकल फेराडे इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। जम्मा मैट्रिक पास करि नथिबा व्यक्ति जनक दुईटी विभाग प्रोफेसर, प्रोफेसर इन फिजिक्स, प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। तेणु पुस्तकगत विद्याटी बड़ कथा नुहे। आमे ज्ञान कहिले किछि वस्तु, किछि शब्द, किछि सूचना संपर्क रे जानिबा को बुझाए। ज्ञान व्यक्तिगत, ज्ञान वितर्कित, ज्ञान बासी ही पारे, किंतु जहाँ सर्वदा शाश्वत, जहाँ तांको मो जदि अभिवादन करि परिबी, मोर नमस्कार सारंकर दृष्टिगोचर हबो, ए मोर अहोभाग्य। आमे अभिराम सारंक कथा सुनिले, मु प्रत्येक स्टेज रे गाँ गली रे सुनिछि अभिराम सारंकर छाट जहार बाजिनी ताहार विद्या हेइनी। सार जेतबेले बाडांती आमे देखिछे पिला माने होउचंती गोटे नरम मूर्तिका, ताको एक रूप प्रदान करिबा होउछ शिक्षकर दायित्व। कुम्हार जेतबेले माटी हांडी को गड़े तळे हाथ रखी ऊपर छटपटारे बाडाए, सेठी काळे हांडी भांगी जीवो, काळे विकृत हेइ जीवो, जेमिति तार निखा थाए। सार माने बाडेला बेले अंतर भितर मध्ये श्रद्धा थाए जे ए पिलाटा जदि बागेइबो, ए पिलाटा जदि ठिया हेइ जीवो, तार गरीब दूर हेइ जीवो। ता माँ आखिर निरीह माँ आखिर लुह निश्चित भाव से पोछि देबो। ए माटी पाई जणे दिग्दर्शक साजिबो। एई भव्य चेतना को नहीं शिक्षक पाठ पढ़ाए, से काहा को बाडाए नहीं गोटे कौन से एक क्रुएलिटर सिंबल नुहे। तेणु आज तो सरकार दंडमुक्त अंचल करिसंती। तेणु जुग अनुसार सब किछि परिवर्तन हेछि। मोर आ विशेष किछि कहिबार नाही। सेई थॉमस अल्वा एडिसन को कथा बहुत कथा हमर मुख्य वक्ता कहिथिले। पछ बेंचर पिला माने केमिति अद्भुत कार्य करि पारिछंती, आमे ताकू गोल्डन जुबली रे भी लक्ष्य करिछु। आमे जहा को आगे तयारी हेथिलु से माने अनेक हुए तो देखा देलेनी, किंतु मीडिएटर स्टूडेंट्स माने ए बैक बेंचर्स माने हमकु बहुत बहुत सहाय्य करिछंती। थॉमस अल्वा एडिसन जेतबेले इलेक्ट्रिक बल्ब तयारी कले 100 थर तांकर भूल हला। तेणु ताक बंधु कहले ये कौन गोटे वैज्ञानिक प्रतिभा ना, यही वैज्ञानिक प्रतिभा जी धैर्यर सहित निजे बारंबार पड़ी उठी निजुको प्रतिष्ठित करे, जी संघर्ष को देखिछि से ही जीवन रे सब किछ मुकाबिला करिछि। आमे जो परिवार रु आसीचे हमर माँ होचंती प्रथम गुरु, जी हमको संस्कार दैचंती। बापा हमको संघर्ष करबा सिखैचंती। शिक्षक माने गुरु ज्ञान दैचंती। आउ समस्त जिनिस आमे समाज रु पाइछे। जदि समाज रु किछि पाइछे, समाज को हमको दबा को पड़िबो, सेथि पई हमको निर्माण करबा को पड़िबो। गुरुंको हस्तर स्पर्श रे शिला शालग्राम पाल्टेछे। एई अमिय कोचिंग सेंटर
এই অমিয় কোচিং সেন্টার এটি বিলর চাষ করুଥିବା পুଅକୁ বৈজ্ঞানিকরে রূপান্তরিত করেছি। দিন মজুরিয়ার পুଅ এটি দার্শনিকরে রূপান্তরিত হয়েছে। তেণু এই কোচিং সেন্টার এইভাবে কোচিং সেন্টার উপনদী ভଳି দুইটি প্রমুখ নদীକୁ পানি যোগাইଛନ୍ତି। গোটিয়ে স্বাধীন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ সমান্তরাল ভাবে আউ গোটিয়ে রেসিডেন্সিয়াল কলেজ যাহার মু প্রিন্সিপাল রিজনাল রেসিডেন্সিয়াল কলেজ কুশভদ্রা সহিত সমান তাল দেই এমানে প্রভাবিত হইଛନ୍ତି। শিক্ষা সিন্ধুরে এমানে মিশিଛନ୍ତି। তেণু এই কোচিং সেন্টার দীর্ঘস্থায়ী হোক আর পিলামানে উত্তর উত্তর উন্নতি করন্তু। মু অনেক কিছু কহিবা কথা চিন্তা করিଥିଲି এ অপরাহ্ন সময় আসিলানি। তেণু বিশেষ কিছু আউ কহিবার নাহি। এটি আমি জীবন আরম্ভ হচ্ছে আত্মনিরীক্ষণରୁ, জীবন পরিপুষ্টি হচ্ছে আত্মসংযমରୁ, আউ জীবনর পরিশেষ হচ্ছে আত্মদর্শନରେ। এই কথা আমি গীতারু জানিଥିଲେ। গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠা গোটে ভোগী মଣିষ পাই তাহা জীবন দর্শন দিয়ে যোগীକୁ ଏକ ମୁକ୍ତି ପଥ ଦେଖାଏ ଏବଂ ଆମ ଭଳି ଯେ ଦୁଃଖୀକୁ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶମନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସାରଥୀ ରୂପରେ ଆମ ଶରୀର ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରଥ ରଥୀ ସାରଥୀ ଏହି ସମନ୍ୱୟକୁ ଜାଣିଲେ ଜୀବନ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେବ। ପରିଶେଷରେ ବୟସ କ୍ରମେ ଜୀବନ ତ ଏ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। আত্মার চরিত্র হলা তাহা সংকুচিতରୁ বিস্তারিত হব। আত্মা পক্ষীটি এ শরীরে রহিপারিবনি। তেণু যে নিমাপড়া মহাবিদ্যালয় দিনে বড় যৌবনর উপবন লা, আজি ভাটবন্ধ হাইস্কুল এ বার্ধক্যর বারণাসী একু নমস্কার করি মু মোর বক্তব্য শেষ করুছি। মোর প্রিয় হেডমাস্টর ব্রজ সার তম মানক যে কবিতাটি আনিছি 2-4 লাইন পড়ি মু বিদায় নেবি। শুণ পিলে এ মাটির কবিতা সার লেখা হয়েছিল। বাস্তবরে প্রত্যেক গুরু শিষ্য প্রযোজ্য। টিকে চুপ রহিলে পড়িবি, নহলে বিদায় নেবি। মোর কহিবা কথা যা কই সারলানি। এ মাটির ঘাস ফুল কেদার কানন, নরম লতিকা কোলে অঙ্কুরিত যেতে ফুল কড়ি, করিবে তো তুভ চরণ বন্দন, ভাদ্রব আকাশ লুহ পড়ুথিব ঝরি। সার ভাদ্রব মাসে যাইଥିଲେ। সুবাসিত পাখুড়ারে তুমি থিব চির আয়ুষ্মান, এ মাটির অলিভা স্মৃতিরে, ঝড়র আকাশ চিরি জটায়ু বেগরে, অজ্ঞানর ঘোর তমিশ্রারে প্রকাশিল তুমি সূর্য বিমানরে, শহীদর রক্ত ভিজা মাটি মুক্তি সংগ্রামর ইন্তুড়ি শাଳରେ। এ পবিত্র বিদ্যা মন্দির প্রাঙ্গণে প্রস্ফুটিত সহস্র স্তবক, তুমি মানে সব সহস্র স্তবক, আগামীর বার্তাবহ সে মহানায়ক, রক্তখরা সংগ্রামর বার্তা, শোষিতর জীবন যন্ত্রণা, বন্দী জীবনর কথা শুনিথিব তুমি সে অমর গাথা। এ পুণ্য মাটিরে সুবর্ণ জয়ন্তীর মধুর লগ্নরে। আউ 5 লাইন। সুকুমার কিশোর কিশোরী জীবন যমুনার কোলে, যৌবনর সুবাসিত ফুল, বার্ধক্যর বারণাসী তীরে, নবীনরু পুরাতন সবু থিলা একতান এ মহাতীর্থরে। পদপাতে ভ্রমিলে চর পদারু ভাটবন্ধ, আখপাখ যেতে জনপদ, বন উপবন মনে পড়ে তাপাণী পবন, পুরাতন ছাত্র ছাত্রী ভাব বিহুলিত দরদি জনসাধারণ, আম পূর্ব পুরুষর হৃদয়র স্বর, এ বিদ্যালয় থিলা স্বপ্নর অঙ্কুর। দেখিথিব তুমি উজাগরে অবা নিদ্রিত স্বপনে, গতায়ু মহাত্মা পূর্বসূরি মানে যে ফ্রিডম ফাইটর্স মানে দেহ ত্যাগ কলে। দেখিলে ধ্রুব মণ্ডলরু ঝরুথিলা তারকিত আকাশরু, যোথনার সে অমৃত ধারা আশীর্বাদ ঢালিলে তুম মথা পরে, সুবর্ণ জয়ন্তীর মধুর লগ্নরে। ভাটবন্ধ এ বিদ্যা মন্দির তুমি থিল সাথী শিক্ষক জাতির, কর্ণধার ছাত্র ছাত্রীঙ্কর জালিবাকু জ্ঞানর প্রদীপ, নবসৃজনর এ মহাসংকল্প, এ মাটির পুত্র কন্যা পাই সার্গ পাই তুমি থিল মথার চন্দন, অনাগত ভবিষ্যৎ পাই তুমি থিল হৃদয় স্পন্দন।
নিটোল সে দরটি হসরে আখিরে যা স্বপ্ন পারাবার কণ্ঠরে ভরিছ ভাষা শিখাইছ বাট চালিবার জীবন বিনারতারে ভরিଅছ অমৃত মূর্ছনা କରିବାକୁ মাতৃভূমির বন্দনা জ্ঞান বিজ্ঞানর দিগন্ত বারতা ভরিଅছ স্বর কিশোর কিশোরী কণ্ঠরে গাইବାକୁ মহাভারতর গাথা পূর্বাশারে আশার দীপিকা এ বিদ্যালয় উষার অঙ্গনে করিଅছু ଅନନ୍ତ প্রতীক্ষা আজি ଏହି ବିଦାୟ ବେଳାରେ ମୋ ଆଖିର ଦୁଇ ଠୋପା ଲୁହ ହୃଦୟର ବେଳାଭୂମି ପରେ ମଥା ପିଟେ ସମୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବାଲିରେ ଲେଖିବାକୁ ତୁମ ସ୍ମୃତିର ଆଲେଖ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅନନ୍ତ ସାର୍ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ